ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरभ्रमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसच्चित्तां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वा मन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्वर्गस्वै न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्ध्यते। ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा।